ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین، میں ہوں سمیر ناز۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ سنت ابراہیمی کی تکمیلی کے ساتھ ساتھ ٹوٹے رب کو منانے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر طلب کرے معافی، مولانا معز الدین فاروقی کی بندگان توحید کو نصیحت۔ شہر میں دن تمام رہا جگہ جگہ ٹریفک جام، 2 تا 3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے وہیکل سواروں کے ضائع ہو گئی کئی گھنٹے، متعلقہ انتظامیہ کے ساتھ ساتھ شہریان کو بھی ٹریفک کے اصولوں پر عمل کرنے کی ضرورت۔ بڑھتی مہنگائی کے خلاف اب طلبہ بھی اترے میدان میں، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے طلبہ کی تمام تنظیموں نے کیا یونیورسٹی گیٹ پر زوردار مظاہرہ۔ اور ہرسول تالاب میں تیراکی کے شوق نے لی پھر ایک نوجوان کی جان، اویشکار کالونی سڑکوں کے ایک 39 سالہ شخص نے پھانسی لے کر لی خودکشی، کیس درج، تحقیقات جاری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ 21 جولائی کو عید الاضحیٰ منائی جائے گی، جس کی مناسبت سے 20 جولائی کو عرفہ ہے، لہٰذا عرفہ کی اہمیت کیا ہے اور تکبیر تشریق کیا ہے، اس ضمن میں ہم نے بات کی جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے سابق ناظم اعلیٰ مولانا معز الدین فاروقی ندوی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے 5 ارکان میں رکن حج بیت اللہ ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے اس رکن کو جو ہے شریعت میں فرض کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے قربانی کا کہ انسان کو یہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے، جیسے حضرت ابراہیم نے قربانی دی تھی کہ انہوں نے اپنی اولاد اور اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا، تو عرفہ کا دن یہ بہت اہم دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اور آگے کے 1 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی کہ والفجر ولیال عشر، صبح کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ سارے مفسرین کے اتفاق ہے کہ 10 راتیں ذی الحجہ کی 1 سے لے کر 10 تک یہ انتہائی اہم دن، اہم راتیں ہیں۔ بہت سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کے دن رمضان سے زیادہ مبارک اور اس کی راتیں شب قدر کی طرح ہیں، تو اس میں کثرت سے عبادت، اللہ کی طرف رجوع اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی توبہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ وَمَا الْأَضْحِيَّ یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہوتی ہے اللہ کے رسول؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، قربانی کے ایک ایک بال پر تم کو ایک ایک نیکی ملنے والی ہے، یہ ہماری جو ہے۔ اور قربانی کا مقصد اللہ نے یہ فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو قربانی کا گوشت پہنچتا نہ اس کی کھال جو ہے خون پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس لیے مسلمان بہت اخلاص کے ساتھ اور جو ہے اللہ کی طرف رجوع کر کے قربانیوں کو پیش کرے اور اللہ سے توبہ کرے۔ یہ جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں اللہ کی طرف رجوع، اپنے گناہوں کے اقرار، توبہ اور اللہ کی طرف جو ہے اپنی ندامت کے آنسو، یہ ہمارے لیے بہترین تحفہ ہوگا۔ ہم اس چینل کے ذریعے سے سارے مسلمانوں سے درخواست کرتے ہیں
کہ اس موقع پر اللہ کو یاد رکھے، خوب اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کریں اور قربانیوں کو پیش کریں۔ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا تکبیر تشریق کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت لوگوں کے لیے۔ تکبیر تشریق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کے عصر تک، 9 کی فجر سے لے کر 13 کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق ایک مرتبہ زور سے پڑھنا واجب ہے، ہر فرض نماز کے بعد، اور خوب اللہ کی بڑائی ہے اس میں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ بس اس میں یہ آپ کی ورد زبان ہو کہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پرستش کے لائق نہیں، اور وہی قابل تعریف بھی ہے۔ یہ مسلمان کی زبان سے کثرت سے ان دنوں میں نکلے، کیونکہ حضرت ابراہیم کی زبان پر یہی کلمات تھے کہ اللہ ہی بڑا اور اللہ ہی کی کبریائی ہے۔ اس لیے 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے ایک مرتبہ یہ تکبیر تشریق کہنا، اور عیدگاہ جاتے وقت بھی کثرت سے تکبیر پڑھنا، مسجد کو جاتے وقت، اور جو بھی حالات ہیں حکومت کے جو گائیڈ لائنس ہے اس کے حساب سے ہم لوگ عید کریں۔ اور ہماری یہ درخواست ہے کہ ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کہ جو ہے ہم کو کیونکہ اسلام میں صفائی آدھا ایمان ہے، کسی قسم کی گندگی، کسی قسم کی جو ہے کسی کو تکلیف ہماری ذات سے نہ پہنچے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے لوگ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ کے شر سے محفوظ ہو۔ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، صاف صفائی کا خیال رکھیں اور قربانیوں کو پیش کریں، اور اللہ سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ یہ قربانیاں ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہوں۔ یہ تکبیر تشریق جو ہے صرف مرد حضرات کے لیے واجب ہے یا مستورات کو بھی اس کے پڑھنا ہے؟ یہ مرد حضرات کے لیے ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے، اور عورتیں گھر میں نماز کے بعد زور سے تکبیر پڑھیں، عورتوں کے لیے بھی ہے، گھر میں اپنی نماز کے بعد وہ تکبیر ایک مرتبہ زور سے پڑھیں۔ مختلف وجوہات کے سبب آج دن تمام شہر میں جگہ جگہ ٹریفک جام رہا اور وہیکل سواروں کو 2 تا 3 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کے لیے گھنٹوں لگ گئے۔ ناظرین، کلکتہ کا ٹریفک جام مشہور ہے، مگر اس جیسے حالات اب ہمارے شہر میں بھی بننے لگے ہیں اور شہر بھر میں ٹریفک گھنٹوں جام رہنے لگا ہے۔ گو کہ کلکتہ میں ٹریفک جام ہونے کی وجوہات کچھ اور ہیں، لیکن ہمارے شہر میں ٹریفک جام کے لیے جتنا پولیس محکمہ اور میونسپل انتظامیہ ذمہ دار ہیں، ان سے کئی زیادہ خود شہریان بھی ہیں۔ ہمارے شہر میں ٹریفک جام کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ شہر میں جاری راستوں کے تعمیری کام ہے، جس کی وجہ سے کئی راستے آمد و رفت کے لیے بند ہیں، اور دوسری بڑی وجہ ون وے میں بے دریغ گاڑیوں کا داخل ہو جانا، سڑک کے کنارے گاڑیوں کی غیر منظم پارکنگ، آٹو رکشہ والوں کی ہٹ دھرمی، ہاتھ گاڑیوں اور ٹھیلوں کا بے ترتیب کاروبار، کورونا کی روک تھام کے لیے نافذ پابندیاں، محدود وقت کے لیے کاروبار کی اجازت، اور نہ جانے اس جیسے کتنی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے شہر میں جگہ جگہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ مگر ٹریفک بحال کرنے میں انتظامیہ کا ساتھ دینے کی بجائے وہیکل سواروں کی عجلت اور انتظار کی بجائے گاڑیوں کی بھیڑ میں وہیکل کا بے دریغ داخل کیا جانا، جس کا خامیازہ آخر شہریان کو ہی بھگتنا پڑتا ہے، اور 2 تا 3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے لیے گھنٹوں ٹریفک میں پھنسا رہنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اس ضمن میں عوامی بیداری کے ساتھ ساتھ ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل آوری بھی لازمی ہے۔ بڑھتی مہنگائی کے خلاف اب طلبہ برادری بھی میدان میں آ گئی ہے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کی تمام طلبہ تنظیموں نے یونیورسٹی گیٹ پر مہنگائی و بے روزگاری کے خلاف شدید مظاہرہ کیا۔ ملک میں روز افزوں مہنگائی سے سماج کا ہر ایک طبقہ پریشان ہے، یہی حال بے روزگاری سے ہو رہی پریشانیوں کا بھی ہے۔ تمام سیاسی، سماجی اور عوامی حلقوں سے اس بڑھتی مہنگائی کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اب طلبہ برادری بھی اس احتجاج و مذمت کا حصہ بن گئی ہے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے باب الداخلہ پر تمام طلبہ یونینوں کی جانب سے مشترکہ طور پر بڑھتی مہنگائی و بے روزگاری کے خلاف ہلہ بول مورچہ نکالتے ہوئے مرکز کی بھاجپائی مودی حکومت کی سخت مذمت کی گئی۔ اس موقع پر کئی مطالبات پر پروفیسروں، لیکچررز کی فوری بھرتی کرنے، اسٹیٹ سروسز کے ایگزام بروقت لے کر فوری تقرریہ دینے، متعدد سرکاری خالی پڑے عہدے پر کرنے اور بڑھتی ہی جا رہی ایندھن، پیٹرول، ڈیزل کی قیمتوں میں کمی لانے کی مانگ شامل ہے۔
احتجاج و مظاہرے کے موقع پر مرکزی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی اور ڈویژنل کمشنر کو ایک میمورنڈم پیش کیا گیا۔ اس وقت طلبہ لیڈران لوکیش کامبلے، ستیجیت ماسکے، راہل माक्सरे, जयश्री शिर्के, दीक्षा पवार व दिगर मौजूद थे। ह्या देशामध्ये जी महागाई वाढली त्यामुळे काय झालंय की आज आपण बघतोय की शेतकऱ्याचा भाव कुठंतरी एकीकडे एकदम डबघाईला गेलाय आणि कुठंतरी भांडवलदार वर गेले। त्या शेतकरी ह्या विद्यापीठामध्ये जे विद्यार्थी शिकणारे आहेत ते गरीब आहेत, शेतकऱ्याचे आहेत, मजुराचे आहेत आणि हे विद्यार्थ्यांना इथे आल्यानंतर त्यांना पण ह्या महागाईचा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये सामना करावा लागतोय। आज बघतोय की आज विद्यापीठामध्ये जे मेस लावलेली विद्यार्थ्यांनी त्यांचा भाव जो वाढलेला आहे मेसचा तो 3000 झालेला आहे। आपण बघतो की 1500-1600 हा मेसचा भाव अगोदर होता, पण आता 3000 मेसचा भाव झालेला आहे। त्यामुळे विद्यार्थ्यांना कुठेतरी शिक्षणापासून बेदखल करण्याचं कारस्थान या महागाईमुळे, ह्या बेरोजगारीमुळे हे सरकार आमच्यावर करत आहे। त्यामुळे आम्ही सर्व विद्यापीठातले विद्यार्थी संघटनेचे विद्यार्थी या सरकारच्या विरोधात एक हल्लाबोल मोर्चा काढत आहोत, निदर्शने करत आहोत। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक कॉर्पोरेटर व ओहदेदारान ने एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी निमानी से मुलाकात की और ईद उल अजहा के मौके पर शहर में पानी सप्लाई के इंतजामात दुरुस्त रखने का मुतालबा किया। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक कॉर्पोरेटर व ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी की क़यादत में आए वफ़द ने एडिशनल कमिश्नर बीबी निमानी से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द करते हुए उनसे मुतालिबा किया कि 21 जुलाई को ईद उल ज़ुहा मनाई जाएंगी। इस मौके पर पानी के इस्तेमाल में इजाफा हो जाता है, लिहाजा बकरा ईद के मौके पर शहर में नलों के ज़रिए पानी सप्लाई किया जाए और अगर ये मुमकिन ना हो तो टैंकरों के ज़रिए पानी फराहम किया जाए। शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए ईद के मौके पर कचरे की इजाफी गाड़ियाँ लगाई जाएँ। इस तरह क़दीम शहर के खस्ता हाल रास्तों की फ़ौरी मरम्मत करवाई जाए। इस वफ़द में नासिर सिद्दीकी के अलावा कॉर्पोरेटर विकास एड़के, रफ़ीक चीता, सलीम सहारा, अशफाकुल हसन सिद्दीकी और MIM के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स शामिल थे। हमने यहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर तो यहाँ पे रहते भी नहीं और आज भी नहीं है एज़ यूजुअल। सो हमने यहाँ पे अतिरिक्त आयुक्त जो है निमाने साहब, उनसे मिलकर एक डेलीगेशन दिया और उनको ये बताया कि शहर के अंदर जो हालात है, चाहे रोड के ताल्लुक से हो या भी परसों जो बकरी ईद आ रही है ख़ास तौर पे उसके ताल्लुक से भी उनसे मिले और उनको बताया कि ये शहर को हम भी साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं लेकिन आपकी तरफ से कोई पहल नहीं होती है। तो इसलिए परसों बकरी ईद के मौके पर उन्होंने जो है तो एक्स्ट्रा गाड़ियाँ लगाना चाहिए हर वार्ड के अंदर, जहाँ जहाँ स्लॉटरिंग होगी उसका वेस्ट मटेरियल उठा के उसका विलेवाट सही तरीके से लगाना चाहिए। दूसरी बात, साफ़ सफाई के लिए उस दिन पानी ज़्यादा लगता है लोगों को, तो उन्होंने उस दिन एक्स्ट्रा नल का इंतज़ाम करना चाहिए या टैंकर द्वारा पानी का सप्लाई करना चाहिए। तीसरी बड़ी एक बात कही उनसे कि जो शहर के रोड के हालात है, बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि शहर स्मार्ट सिटी बन रहा है और कुछ बहुत सारे काम हो चुके हैं, लेकिन आप आइए अगर स्मार्ट सिटी देखना है तो मेरे साथ में आप चलिए चंपा चौक के रोड के ऊपर चलिए, चाहे बीबी का मकबरे के रोड के ऊपर चलिए, चाहे आप देखो तो कटकट गेट के रोड के ऊपर चलिए, वहाँ कहीं नज़र नहीं आएगा स्मार्ट सिटी का इतना पैसा जा रहा कहाँ है। सारी रोडें जो है उसके अंदर गड्ढे पड़े हुए हैं, लोग बहुत तकलीफ़ से वो हो रहे हैं। तो आज हमने निमाने साहब से कहा कि अगर म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने इसके ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, सईदा कॉलोनी, बेरी बाग, खरसूल साइड में भी, जहाँ दिक्कतों का दिन रात लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अगर ये चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करेंगे तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM इनके खिलाफ में एक आंदोलन छेड़ेगी और इसको जो है तो कंटिन्यू रखेगी जब तक म्यूनसिपल कमिश्नर सामने आकर जवाब नहीं देते और उस कामों को हल नहीं करते। शहर भर में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है मगर इस जानिब इंतजामिया तवज्जो देने तैयार नहीं है, लिहाजा फौरी शहरियान को बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएँ। इस मुतालिबे पर एक मेमोरेंडम वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से म्यूनसिपल इंतजामिया को दिया गया। वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती स्पोकन पर्सन अमित भोईगढ़ की क़यादत में आज एक वफ़द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर पहुंचा। वफ़द ने एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम से मुलाकात की और इन्हें बताया कि भावसिंहपुरा, नंदनवन कॉलोनी, निसर कॉलोनी, राजनगर और दीगर इलाकों के रास्ते गुज़िश्ता कई बरसों से कच्चे ही हैं। ड्रेनेज लाइन नाकारा हो जाने के सबब गलीज़ पानी रास्तों पर उबल रहा है। वाटर सप्लाई के इंतजामात भी दुरुस्त नहीं हैं और नलों के ज़रिए आलूदा पानी फराहम किया जा रहा है, जिसके इस्तेमाल से शहरियान की सेहत को ख़तरा लाहक है। और इसी तरह हरसुल के चेतना नगर और दीगर बस्तियों में पानी सप्लाई के इंतजामात न किए जाने के सबब इलाके के साकिनान को परेशानी का सामना है। लिहाजा शहर भर में और बिलखुसूस चेतना नगर, हरसुल, भावसिंहपुरा, नंदनवन कॉलोनी और दीगर इलाकों के मसाइल फौरी हल किए जाए।
बसूरत दिगर वंचित बहुजन अगाड़ी की जानिब से अवामी तहरीक चलाई जाएगी। अमित भोईगढ़ की क़यादत में आए वफ़द ने मेघानंद जाधव, वंदना नरवड़े, हेमलता भवरे, संगीता अंभोरे, साधना पंडरे, दादाराव लोखंडे, गोकुल भुजबल और मुतासरा इलाके के साकिनान बड़ी तादाद में शामिल थे। अनेक वर्षापासून रस्त्याचं काम झालेलं नाही आहे, पायी रस्ता पण येण्या जाण्यासारखा नाही आहे आणि आमच्या वस्तीमध्ये ड्रेनेज लाईनची पाईपलाईन टाकण्यात आलेली आहे, पण मेन पाईपलाईन जोडण्यात नाही आलेली आहे। आमची ड्रेनेज लाईन चालू झालेली नाही आणि बरेच ठिकाणी चंबर पण पावसामुळे हे झाले चॉकअप झालेले आहेत आणि पाण्याची पण प्रॉब्लेम आहे। पाण्याची पाईपलाईन टाकण्यात आलेली आहे, पण मेन पाईपलाईनशी जोडण्यात आलेली नाही आहे। आमची आयुक्त साहेबांकडे हेच मागणी आहे की आमची पाण्याची मेन पाईपलाईनशी जोडण्यात यावी आणि ड्रेनेजची पाईपलाईन मेन पाईपलाईनशी जोडण्यात यावी आणि आम्हाला डांबरीकरणचा रस्ता करून देण्यात यावी। आम्ही महानगरपालिकेसमोर हंडा आंदोलन इथे करण्यात येईल, तरी त्यांनी दखल घेण्यात यावी एवढी विनंती। अनेक वर्षापासून निसर्ग कॉलनीमध्ये जे रोड आहेत, रोड ड्रेनेज लाईनची ड्रेनेज लाईनचे कनेक्शन सुद्धा देण्यात आलेले आहेत, नळ कनेक्शन सुद्धा देण्यात आले, पण मेन पाईपलाईनला नळ कनेक्शन जोडलेलं नाही आहे। ड्रेनेज लाईनची जी आहे ती त्या मेन लाईनला जोडलेलं नसून आम्ही हे सर्वच निवेदन वार्डाच्या समस्या आज निकम साहेबांपुढे मांडलेले आहेत पत्राद्वारे आणि समोरासमोर देऊन, आणि शासनाला आम्ही विनंती केली की अवघ्या 8 दिवसामध्ये याची आपण पूर्तता करावी, हे कामे मार्गी लावावेत। मकबूल नगर और नारेगांव की दीगर बस्तियों में बिजली के खंभे फौरी लगाए जाएं। इस मुतालिबे पर भारत मुक्ति मोर्चे के एक वफ़द ने बिजली सप्लाई कंपनी के चिकलथाना सब डिवीज़न के डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। वफ़द ने उन्हें बताया कि नारेगांव वार्ड नंबर 35 के मशरिक़ी हिस्से में आबाद बिस्मिल्लाह कॉलोनी, अजीज़ कॉलोनी, फातिमा नगर, पटेल नगर और मकबूल नगर इलाके में आबादी की मुनासिबत से बिजली सप्लाई कंपनी ने खंभे नस्ब नहीं करवाए, जिसकी वजह से इलाके के साकिनान ने अपने ज़ाती अखराजात से वहाँ लकड़ी की बल्लियाँ गाड़ कर बिजली कनेक्शन लिया है, मगर बरसात और तूफ़ानी हवाओं के सबब लकड़ी की बल्लियाँ गिरने लगी हैं और बिजली के तार हवा में झूलने लगे हैं और किसी भी वक्त यहाँ कोई बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। इन लोगों ने मुतालिका इंतज़ामिया से मेमोरेंडम के ज़रिए मुतालिबा किया कि नारेगांव वार्ड नंबर 35 के मशरिक़ी हिस्से में आबाद इन बस्तियों में फौरी बिजली के खंभे लगवाए जाएं। भारत मुक्ति मोर्चा के कारगुज़ार शहर सदर अली यार खान और ज़िला सेक्रेटरी संतोष साड़वी की क़यादत में आए इस वफ़द में इलाके के साकिनान बड़ी तादाद में शामिल थे। आज हम ब्रिजवाड़ी वार्ड क्रमांक 36 के विषय में, जहाँ पर इतनी सारी कॉलोनियाँ होने के बावजूद एमएसईबी ने वहाँ पर पोल एक भी नहीं डाला है और जो है लकड़े के बासे पर वहाँ पर लोगों ने 100-150 जो है केबल उसके ऊपर डाले गए हैं और बहुत सारे जो केबल है वो ज़मीन पर उड़ रहे हैं। जहाँ पर जो मस्जिदें हैं, मस्जिदों के सामने जो है प्लाटों पे वो केबल जो है नीचे लूट रहे हैं और मैंने उनसे कहा है निवेदन देकर कि आप जल्द से जल्द यहाँ पर पोल की व्यवस्था करें और जो वहाँ जो मस्जिदें हैं, मस्जिदों में छोटे छोटे बच्चे जो है नमाज इसके लिए जाते हैं, अरबी तालीम के लिए जाते हैं, सामाजिक जो शिक्षा होती है उसके लिए जाते हैं। उसके लिए मैंने एक ब्रिजवाड़ी वार्ड क्रमांक 36 के लिए उन्हें निवेदन द्वारा ये सूचित किया है कि आप जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर जो है वहाँ पर पोल की व्यवस्था करें। भीमा कोरेगांव शौर्य दिन प्रेरणा अभियान के कारकुनान ने फादर स्टैन स्वामी के कत्ल की मजम्मत में क्रांति चौक पर शदीद मुजाहिरे किए। रियासत झारखंड में आदिवासियों के हकूक़ और उनकी बका व तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई लड़ने वाले फादर स्टेन स्वामी ने अपनी उम्र के 84 साल तक गिरांकदर समाजी खिदमात अंजाम दी। दस्तूर की 5वीं सिफारिशात का नफाज हो और दफ़ा 244 के तहत मुल्क की तमाम रियासतों में ट्राइबल एडवाइज़री कमेटी कायम की जाए और समता जजमेंट का नफाज हो, इस तरह की कई बेशबहा लड़ाइयाँ स्वामी ने लड़ी। उनकी कोशिशों के तुफ़ैल जंगलाती हक़ कानून के तहत आदिवासियों के 11 लाख दावेदारियों पर फैसले हुए। इसी तरह की कई बेशबहा खिदमात और हुकूक़ की लड़ाइयाँ लड़ने वाले सुरमा को भीमा कोरेगांव मामले में दीगर कई रहनुमाओं के साथ कैदोबंद का सामना है, जबकि 84 साल इस बुजुर्ग रहनुमा को कई किस्म की बीमारियां भी लाहक थीं और जेल ही में उन्हें पता नहीं किस इब्तिला व आजमाइश का सामना हुआ और उन्हें बेहतर इलाज भी न मिल पाया, जिसके सबब उनकी मौत हो गई। इस तरह का इल्ज़ाम आयद करते हुए और उनकी मौत को एक मनसूबाबंद व मुनज़्ज़म कत्ल करार देते हुए भीमा कोरेगांव शौर्य दिन प्रेरणा अभियान के कारकुनान ने क्रांति चौक पर शदीद मुजाहरे करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया और शदीद नारेबाजी की है।
31 डिसेंबर 2017ला पुण्यामध्ये जी एल्गार परिषद झाली होती, त्यानंतर भीमा कोरेगावमध्ये इथे जमलेल्या आंबेडकरी अनुयायांवर जो हल्ला झाला, तो इथल्या हिंदुत्ववादी संघटनेचे जे कर्ते धरते आहेत, भिडे आणि एकबोटे यांच्यामार्फत तो हल्ला केला गेला होता. पण त्यांना वाचवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने एक षडयंत्र रचलं आणि त्या षडयंत्राच्या अंतर्गत UAPA या कायद्याचा दुरुपयोग करून जे वेगवेगळे सामाजिक आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते आहेत ते आपापल्या विभागामध्ये तिथल्या गोरगरीब, आदिवासी, दलित जनतेच्या हक्काचा लढा लढणारे, त्यांना सरकार रोखू शकत नव्हतं, त्या भीमा कोरेगाव इन्सिडंटचा उपयोग करून एक षडयंत्र रचून खोट्या खटल्यामध्ये त्यांना गोवून जेलमध्ये सडवत आहेत. त्यांना आतमध्ये सुद्धा अमानुष वागणूक दिल्या गेली आणि अशा वागणुकीचाच एक बळी शहीद स्टेन स्वामी ठरले. 84 वर्ष वय असणाऱ्या फादर स्टेन स्वामींना पार्किन्सन नावाचा आजार होता. त्याच्यामध्ये हाता हलतात माणसाची. त्यांनी फक्त सिपरची मागणी केली होती, मला पाणी पिता येत नाही हात हल्ल्यामुळे. ते सिपरसुद्धा ह्या सरकारने दिलेलं नाही. याच्यावरून ह्या कैद्यांच्या संदर्भात सरकारचं काय धोरण आहे ते आपल्या लक्षात येतं. जसं स्टेन स्वामींना यांनी सुविधा न देता त्यांचे हाल करून जे हाल केले त्याच्यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला, तर याला आपण नैसर्गिक मृत्यू न म्हणता सरकारने ठरवून केलेली एक हत्याच आहे आणि बाकीच्या 15 कैद्यांचे सुद्धा जीव धोक्यात आहेत. अम्बेडकर नगर इलाके में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है. इसी तरह हेल्थ सेंटर का काम भी इल्तिवा में पड़ा है, लिहाजा ये तमाम काम फौरी शुरू करवाए जाए. इसी तरह स्लम बस्तियों में तरक्याती काम फौरी करवाए जाए. बसूरत दिगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर शदीद एहतजाज किया जाएगा. ये मुतालिबा अम्बेडकर नगर के साबिक कॉरपोरेटर और सोशल वर्कर महेंद्र सोनोने ने किया है. महानगर पालिका औरंगाबाद या ठिकाणी आंबेडकर नगर वार्ड क्रमांक 32 नगरसेविका भारती सोनोने, मी स्वतः महेंद्र सोनोने, कार्यकर्त्याच्या वतीने बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने अनेक वेळेस अनेक मागण्याचं निवेदन देऊन सुद्धा महानगरपालिका औरंगाबाद शहरामधल्या दलित झोपडपट्ट्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. त्या ठिकाणी आरोग्याचा, पाण्याचा, रोडचा, सांडपाण्याचा वेगळे वेगळे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. 2 वर्षापासून ह्या करोनाच्या भयंकर बिमारीमुळं नगरसेवक पदांची बॉडी ही डिवाइड झाल्यामुळं नसल्यामुळं मनपा आयुक्त, मनपा प्रशासन स्वतः मनमानी करीत आहे. आंबेडकर नगर ह्या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने 50 खाटाचं रुग्णालय उभा करण्यासाठी पालकमंत्री रामदास कदम यांनी MIDCकडून 20 गुंठे जागा, जवळपास 10 कोटीची जागा मोफतमध्ये महानगरपालिकेला मिळवून दिली आणि त्या ठिकाणी ठराव घेण्यात आलेला आहे की बाबासाहेबांच्या नावाने ह्या ठिकाणी 50 खाटाचं महानगरपालिकेचं आरोग्य उभारणी करण्यात यावं. पालकमंत्री रामदास कदम असताना त्यांनी 50 लाख रुपये त्या ठिकाणी दिलेले आहेत, परंतु बांधकामासाठी साहित्य खरेदी करण्यासाठी 5 कोटीची आवश्यकता आहे. अशा परिस्थिती महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना अनेक वेळेस आंदोलनं करून, निवेदनं करून, उपोषणं करून, रस्ता रोको करून लोकशाहीच्या मार्गाने अनेक आंदोलन करण्यात आले, परंतु दुर्लक्ष होत आहे. मागासवर्गीयांच्या झोपडपट्ट्याकडे विकासाच्या कामाचं दुर्लक्ष होत आहे असा दलित समाजाचा आमचा महानगरपालिकावर आरोप आहे. आज करोनाच्या भयंकर बिमारीमध्ये एकीकडे तुम्ही हॉस्पिटल किरायानं घेत आहे, पण महानगरपालिकेची स्वतःची जागा असताना आंबेडकर चौकामध्ये 3 वर्षापासून ती जागा रिकामी पडलेली आहे, परंतु आजपर्यंत हॉस्पिटल त्या ठिकाणी उभा झालेलं नाही. ही प्रामुख्याने आमची मागणी आहे. गुज़िश्ता दिनों हमारे शहर में मुख्तलिफ मकामात पर नेकी की टोकरियाँ लगाई गई थी, मगर अब ये टोकरियाँ अचानक से गायब हो गई है. नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो नेकी की टोकरी के नाम से वायरल हुई थी, जिससे तरग़ीब पाकर हमारे शहर में भी कई मकामात पर ये कार्य खैर शुरू किया गया था और नान बनाने वालों की दुकानों के सामने नेकी की टोकरियाँ लगाई गई थीं और नान ख़रीदने वाले अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इस टोकरी में ज़रूरतमंद अफराद के लिए रोटी डाल देते थे और इस कार्य खैर के सबब कई खुददार ज़रूरतमंद अफराद के लिए आसानी हो गई थी, जो किसी के आगे हाथ फैलाए बगैर अपनी भूख मिटाने लगे थे. ये सिलसिला कुछ दिनों तक बड़े ही सलीक़े से चलता रहा, मगर पता नहीं अब ये नेकी की टोकरियाँ अचानक गायब क्यों हो गई.
और कुछ मकामत पर टोकरियां तो है मगर इसमें रोटी नदारत है। जिस इलाके से नेकी की टोकरी गायब हो गई, वहां नान बनाने वालों से जब तहकीक की गई तो पता चला कि किसी नामालूम शख्स ने वो टोकरी ही चुरा ली। अब सवाल ये है कि टोकरी चोरी हो जाने से शहरियान नेकियों से महरूम हो रहे हैं या लोगों की नेकियों के रजिस्टर ही भर गए हैं। ये गौर तलब अम्र है। चोरी हुई तो रख रही ये रखी हुई तो लॉकडाउन में लेके चले गए फोन। अब फोन लग गया क्या देखे थोड़ी आ रहा कितनी में 2 साल पाई जमा करके जोड़ी गई 48,000 की रकम और दीगर सामान घर में बिजली के पोर्ट में हुई स्पार्किंग से जलकर खाकिस्तर हो गए। शहर के शाह बाजार इलाके में आबाद अशोक नगर गरीब मजदूर व मेहनतकशों की बस्ती है। इस बस्ती में बहते नाले के किनारे ही विनायक वाहुल नामी शख्स का 50 साल पुराना मोरूसी मकान है। ये मकान हमारे स्मार्ट सिटी के आज भी मौजूद मिट्टी के मकानों में शामिल है। बाजू से बहने वाला नाला भी हरदम बहता रहता है। बारिश में नाला भी पुरशोर हो उठता है, जिसके सबब यहाँ मुसलसल नमी रहती है और मकान की दीवारें कमज़ोर हो गई है। विनायक वाहुल ने इस मखदूश हो चुकी दीवार को गिराकर सीमेंट की दीवार बनाने के मकसद से 2 साल से पाई जमा की थी। ये रकम इसने इसके घर के एक इलेक्ट्रिक बोर्ड के करीब कैरी बैग में रख कर लटका रखी थी। इस कैरी बैग में कुछ मज़ीद और अहम कागजात भी थे। अचानक 2 रोज़ कबल इस स्विच बोर्ड में स्पार्किंग हुई और बोर्ड में आग लग गई, जिसमें महानगर पालिका के घंटा गाड़ी के मजदूर वाहुल का दीवार बनाने का ख्वाब इसकी जमा करदा 48,000 की रकम के साथ साथ खाकिस्तर हो गया। दीगर कागजात भी इस आग की लपेट में आ गए। जिला भीड़ के मालेगांव में खेतों में पानी जमा हो जाने से फसलों को शदीद नुकसान हुआ, जबकि किसानों ने मेघा कंपनी पर लापरवाही के इल्ज़ाम आयद किए हैं। इन दिनों इस गांव से गुजर रहे खामगांव पंढरपुर हाईवे पर पुल का काम जारी है और ये काम मेघा कंपनी कर रही है। ये काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जारी है और हालिया बारिश में यहाँ जमा होने वाले पानी की निकासी का कोई मुतबादिल नज़्म कंपनी की जानिब से नहीं किया गया और ये जमा होने वाला पानी मालेगांव के सर्वे नंबर 16, 17 और 18 के खेतों में जमा हो गया, जिसके सबब फसलें ज़ेरे आब आ गई और सोयाबीन, उड़द, मूंग जैसी फसलों का नुकसान हो गया और इन नुकसानात के फौरी पंचनामे करने और मुतालिका किसानों को नुकसान भरपाई देने का मुतालिबा इन किसानों रामदास गोहाने, प्रदीप गोहाने, युवराज गोहाने, श्रीकांत गोहाने, सुधाकर गोहाने, धनराज गोहाने, महारुद्र गोहाने, नामदेव दड़के ने केच के तहसीलदार को दिए एक मेमोरेंडम के जरिए किया है। परभनी के राब्ता वजीर नवाब मलिक ने जिले के तई अपना एहसास जिम्मेदारी ही भुला दिया है। इस तरह का इल्ज़ाम यहाँ के रुकन असम्बली मेघना बोर्डीकर ने आयद किया है। परभनी के राब्ता वज़ीर नवाब मलिक पिछले दिनों ज़िला के दौरे पर थे। इस मौके पर दीगर मसरूफियात व तकारीब के साथ साथ मलिक ने दोपहर के वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद की थी। ताहम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने सिर्फ अपनी कारकर्दगियाँ गिनाकर खुद अपनी ही पीठ थपथपाई और अपने दिल्ली दौरे की ही रुएदाद बयान की, जबकि साल गुज़िश्ता भी परभनी ज़िले में बारिश ने मचाए हाहाकार पर मौजूदा अघाड़ी सरकार की जानिब से ज़िले को राहत के नाम पर 1.5 दमड़ी भी नहीं दी गई और न ही निगरां व राब्ता वज़ीर ने ही इस जानिब कोई ध्यान दिया, जबकि ज़िला भर खेती और फसलों के नुकसानात के साथ साथ दीगर नुकसानात में घरों की तबाही और मवेशियों की अमवात हुई थी। इसी तरह अब जारी साल और हालिया बारिश ने भी ज़िला भर तबाही मचाई। कई रास्ते और छोटे बड़े पुल बह गए, गाँव का राब्ता शहर से टूट गया। यहाँ तक के शहर परभनी में भी कई इलाकों में 4-4 रोज़ तक गली मोहल्लों और घरों में पानी भरा देखा गया। किसानों के मवेशी गाय, बैल, भैंस और बछड़े बह गए। घरों में भरे पानी में भीग कर अनाज में कोंपलें निकल आईं। देही इलाकों में बिजली के खंभे उखड़ गए और अंधेरा छाया रहा। लेकिन इन तबाहकुन हालात का भी न तो नवाब मलिक ने जायज़ा लिया और न ही अपने किसी प्रोग्राम में इन हालात से मुतालिक 2 लफ्ज़ ही आवाम को दिलासा देने के लिए कहे। इस तरह के इल्ज़ामात की बूछार यहाँ की हिज़्ब इख्तिलाफ की भाजपा की तायीद करदा रुकन असेंबली मेघना बोर्डीकर ने नवाब मलिक पर की है। परभणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री नवाब मलिक साहेब यांची दुपारी पत्रकार परिषद बघितली। राष्ट्रवादी पक्षाचे ते प्रवक्ते आहेत म्हणून दिल्लीच्या बैठकीवर, दिल्लीच्या भेटीवर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली। पण मलिक साहेब, आपण परभणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहात। परभणीकरांना अपेक्षा होती की आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये परभणी जिल्ह्यामध्ये झालेल्या अतिवृष्टीबद्दल आपण काहीतरी बोलाल, पण आपण परभणीकरांचा अपेक्षा भंग केलाय।
अतिवृष्टीमुळे परभणी जिल्ह्यातील शेतरस्ते वाहून गेले, लहान पुलं वाहून गेले, नदी ओढे नाल्यांकाठच्या शेत्या खरडून गेल्या, ग्रामीण भागातील घरांची पडझड झाली आहे, विजांचे पोल तारा तुटलेले आहे, शेळ्या मेंढ्या देखील ह्या पुरामध्ये वाहून गेल्या. परभणी शहरामध्ये अनेक नगरांमध्ये अनेक नागरिकांच्या घरामध्ये 4-4, 5-5 दिवस पाणी राहिल्यामुळे त्यांनी साठवलेल्या धान्याला कोंब आलेत, मोड आले. एवढं सगळं झालेलं असताना देखील आपल्याला परभणीचा विसर पडतो. मला कळकळीची विनंती करायची की मागच्या वर्षी ह्या महाविकास आघाडी सरकारकडून परभणी जिल्ह्याला 1.5 दमडी देखील मिळालेली नाही, पण यावर्षी झालेल्या ह्या अतोनात नुकसानाबद्दल आपण परभणी जिल्ह्याच्या वाट्याला, परभणी जिल्ह्यातून ज्या लोकांची उद्ध्वस्त झालेत घरं, पिकं वाहून गेलेत, त्यांना किमान काहीतरी मदत, तातडीची मदत करावी व परभणी जिल्ह्याचे आपण पालकमंत्री आहात याचा विसर आपल्याला पडू देऊ नये, एवढीच कळकळीची विनंती करायची. अखिल भारतीय गुरु समाज की जानिब से जिला कलेक्टर की मारिफत रियासती वजीर आला को एक मकतूब भिजवाया गया, जिसमें पुजारियों को खुसूसी इमदाद फराहम की जाए और फ्रंटलाइन योद्धाओं में पुजारियों को भी शामिल किया जाए, इस तरह के मुतालिबात पेश किए गए. इस मुतालिबाती मकतूब में वज़ीर आला को गोशगवार किया गया है कि जबकि कोरोना के हालात खासे काबू में हैं और हुकूमत ने अपनी जानिब से आयद करदा कई पाबंदियां हटा ली हैं, गार्डन, मॉल, सिनेमा घर वगैरह खोल दिए गए हैं, तो आखिर मंदिरों व इबादतगाहों को ही बंद रखा क्यों जा रहा है? मंदिर बंद होने के सबब मनादिर के पास रोज़ी रोटी कमाने वालों और मंदिरों के खिदमतगार पुजारियों पर फाका कुशी की नौबत आन पड़ी है. हालांकि इन पुजारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मनादिर के मुख्तसर तादाद में ही क्यों न हो ज़ायरीन की खिदमत की है. लिहाजा हुकूमत फौरी मनादिर खोले जाने का ऐलान करे और पुजारी तबके को कोरोना के फ्रंटलाइन वर्कर में शामिल करे. इस मकतूब पर मुतालिका तंजीम के ज़िला सदर राजकुमार मामा बचाटे और खातून ज़िला सदर धनश्री तवड़कर के दस्तखत तब्त है. अखिल गुरव समाज संघटना औरंगाबाद जिल्हा याच्यातर्फे आम्ही आज जसं अण्णासाहेब शिंदेंचं मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रात 36 जिल्ह्यामध्ये हे निवेदन माननीय कलेक्टर यांच्या मार्फत उद्धवजी ठाकरे यांना देण्यात येत आहे. मंदिरे उघडी करा, कारण अनेक प्रकारच्या सोयी सवलती लोकांना देण्यात येत आहेत. त्याच्यामध्ये मंदिरं उघडी केली तर गुरव पुजारी याची जी उपासमार चालू आहे ती उपासमार थांबेल आणि ती उपासमार थांबावी म्हणून सरकारने आर्थिक पॅकेज का होईना त्यांना देण्यात यावं. कारण आम्हाला माहिती आहे की सगळीकडे सगळ्यांना मदत केल्या जाते. रिक्षावाल्यांना सुद्धा 1500 रुपये मदत केलेली आहे. अजूनही आमच्या समाजाकडे कुठल्याही प्रकारची मदत हा विषय नाही. आमची आपल्या मुख्यमंत्र्यांना ही विनंती आहे की त्यांनी स्वतः जातीने लक्ष घालून या समाजाचं जे काही उपासमार आहे त्याच्यावर पॅकेज देऊन म्हणा किंवा अन्य काही सवलती मिळत असतील. बरं, फ्रंटलाईन वर्करमध्येच आम्ही गुरव समाज येतो, त्याच्यामुळे त्यांचं लसीकरण या गोष्टीकडे जर सरकारने लक्ष दिले तर आम्हाला म्हणजे आम्ही त्यांचे आभारीच आहोत. जालना रोड पर शेंद्रा से शेखटा रास्ते की खराब हालत की दुरुस्ती और गड्ढे बंद करने का मुतालबा करते हुए भाजपा कारकुनान ने टोल नाका इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश किया. शेंद्रा ता शेखटा गांव तक ये रास्ता इंतहाई अबतर हालत में है, जा बजा गड्ढे पड़ गए हैं और रोज़ बरोज़ हादसात का तनासुब बढ़ता ही जा रहा है और ये सड़क मौत की शाहराह बनती चली जा रही है. बारिश का पानी जब इन गड्ढों में जम जाता है तो ये मज़ीद ख़तरनाक बन जाते हैं. मुतालिका इंतज़ामिया फ़ौरी इस मसरूफ़ तरीन शाहराह की मरम्मत व दुरुस्ती की तरफ ध्यान दें, वरना आइंदा मंगल व बुध के रोज़ से औरंगाबाद की भाजपा इकाई की जानिब से टोल नाकों पर टोल वसूली ही बंद करवा दी जाएगी. इस तरह का इंतबाह भारतीय जनता पार्टी औरंगाबाद की जानिब से दिया गया. टोल नाका इंतज़ामिया को ये मेमोरेंडम पेश करने के मौके पर बीजेपी के तालुका सदर सज्जन बागुल, जनरल सेक्रेटरी दिनेश शेलके, तालुका जनरल सेक्रेटरी अनिल हरडे, ज़िला नायब सदर राम कचकूरे, सैयद खदीर, रवि कुमार कुलकर्णी, ईश्वर शेलके, बंडू उकिरडे, देवीदास पात्रे, विजय दवंडे, सुदाम बागुल, सद्दाम इथर और दीगर कारकुनान मौजूद थे. हर्सुल तालाब में तैराकी ने फिर एक नौजवान की जान ले ली. हर्षनगर का साकिन दिलीप निकालजे तैराकी के दौरान गर्क होकर फौत हो गया. फायर अमले ने इसकी लाश बाहर निकाली.
शहर का हर्सुल तालाब, जहां अक्सर तैराकी के शौक में अमवात होती रहती है, और अब गो के इंतज़ामिया ने कुछ हिफाजती इंतजाम भी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग किसी तरह यहां तैराकी के लिए पहुंच ही जाते हैं और अक्सर हादसा रोनुमा हो जाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ इसी तरह की एक वारदात में तकरीबन 19 साल की उम्र का एक नौजवान यश दिलीप निकालजे तैरने के लिए तालाब पर गया था और गहरे पानी में डूब गया था। ये वारदात शाम 5 बजे के बाद पेश आई। फायर अमले के जवानों दीपक गाड़ेकर, इसहाक शेख, दिनेश मुंगसे, विजय कोतमीरे, छगन सलामाबाद, तुषार तंवर, शशिकांत गीते और अशोक पोटे और फायर इंजन की गाड़ी के ड्राइवर सैयद सईद ने फायर अफसरान आर के सूरे व मोहन मुंगेसे की रहनुमाई में शाम 7 बजे के करीब गर्खाब नौजवान की लाश बाहर निकाली और मुतल्लिका पुलिस के हवाले की। आविष्कार कॉलोनी सिडको N6 के एक 39 साला शख्स ने अपने रिहायशी मकान में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। ये वारदात आज सुबह मंजर आम पर आई। पुलिस ज़राए के मुताबिक आज सुबह 7:15 बजे के करीब महलूक के रिश्तेदारों ने उन्हें इस हादसे की इत्तला दी। महलूक का नाम बालाजी अशरोबा मोड़ो ने बताया जा रहा है। जब पुलिस वहां पहुंची तो देखा कि बालाजी ने अपने शर्ट का फंदा बनाया हुआ था और वो तीसरी मंजिल पर मौजूद कमरे के पंखे से झूल रहा था। पुलिस ने बालाजी को नीचे उतारा और बेहोशी की हालत में उसे इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना भिजवाया, जहाँ डॉक्टर्स ने तिब्बी जाँच के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी। बालाजी ने खुदकुशी क्यों की, सिडको पुलिस इस बात की खोज में लगी हुई है। छावनी कैंप में अपने साथी जवानों के साथ खाने के बाद खुशगप्पियां करने के बाद एक जवान ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इत्तलात के मुताबिक इस फौजी जवान मल्हार राम मोती ने शनिचर की रात अपने साथियों के साथ वतगुजारान से खुशगप्पियां की और साथ ही खाना खाया, और जब सब सो गए तो मल्हार ने लाइनमैन के पास की रस्सी से फंदा लगाकर फांसी ले ली। दूसरी सुबह इस वारदात का इल्म हुआ तो इसकी जानकारी छावनी के आला अफसरान को दी गई और सूबेदार पोपट जाधव और इनके मावनीन ने मल्हार को घाटी अस्पताल में दाखिल करवाया। ताहम सुबह तकरीबन 8:45 बजे डॉक्टरों ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी। मल्हार ने खुदकुशी क्यों की, इसका कोई खुलासा ना हो सका। छावनी पुलिस थाने में इत्तेफाकी वारदात के सबब हुई मौत का इंदराज कर लिया गया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। सुन्नत इब्राहिमी की तकमीली के साथ साथ उठे रब को मनाने गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों पर तलब करे माफ़ी। मौलाना मोइजुद्दीन फारूकी की बंदगाने तौहीद को नसीहत। शहर में दिन तमाम रहा जगह जगह ट्रैफिक जैम। 2 से 3 किलोमीटर का फासला तय करने व्हीकल सवारों के ज़ाय हो गई कई घंटे। मुतालिका इंतजामिया के साथ साथ शहरियान को भी ट्रैफिक के उसूलों पर अमल करने की ज़रूरत। बढ़ती महंगाई के खिलाफ अब तलबा भी उतरे मैदान में। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तलबा की तमाम तंजीमों ने किया यूनिवर्सिटी गेट पर जोरदार मुजाहिरा। और हर्सुल तालाब में तैराकी के शौक ने ली फिर एक नौजवान की जान। आविष्कार कॉलोनी सिडको के एक 39 साला शख्स ने फांसी लेकर कर ली खुदकुशी। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समनास आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।